किस करें किस करें किस करें जय जगन्नाथ एचडी फैमिली 5 दिन हो गलानी गेली को आमर बहुत कष्ट जंत्रणा है जो कष्ट जंत्रणा को साधारण लोक भी सहिबा बहुत कष्ट माने असंभव लगे एमती कष्ट जंत्रणा सहिबा किंतु सी से कष्ट जंत्रणा को सहीकि आज भी आपण मैंने देखिपे ता मुहरे से धैर्य अच्छी से सहिबार शक्ति अच्छी से साहस भी अच्छी जे आसिक टिके फिजियोथेरापी कर आज भी गेली मते कहला कि मुझे जी फिजियोथेरापी करी जेतिकी हो पार से करी नुहे कि आम डिसाइड करते दिन छड़ा दिन दिन छड़ा दिन देखा ना ट्राए करवा फिजियोथेरापी करने को किंतु गेली चाहिला कि आज ट्राए कर जी हो पार से चाहूना से जो कंटिन्यूटीटा ब्रेक हो माने कहीं आपण मैंने जानी फिजियोथेरापी हो कि एक्सरसाइज हो कंसिस्टेंसी है तार कि संपूर्ण किसी कंट्रोल गेली को आम छाड़ी देचे तो देखियो कहीं आम ता भितर देह भितर कौन हो जानी पारने कौ लेवल कष्ट हो जानी पारने केवल देखिकी जानूचे जे बहुत मात्रा रे कष्ट जंत्रणाटा हो तो सी ही कही परिबो जे केते देह एठी भल लागबोनी एबे पळेबा घर को बा एतिके थाउ तो स्टार्ट करिया तकिया तकिया दे तो हां जय जगन्नाथ जय माता रानी एक दुई एनर्जी कूलोनी आज बिल्कुल भी जय जगन्नाथ 9 10 सही जय जगन्नाथ जय माता सिर छाटे दे हल्का टिके टिके माने संभाली पारुचे मु ताको कष्ट है मुंड बुला ऐसे माने बसिया पर कष्टटा ना ठिया हबा बेले कष्ट बसिबा परे कष्ट ठिया हबा परे जो कष्ट होचे कोनोसी बाटे से ठिया हबा पर कष्ट को संभाली हां हां ना एसटी फैमिली दुई प्रकार कष्टटा होची गोटे हला ठिया हेला बेले गोटे अलगा लेवल कष्ट होची अलगा प्रकार कष्ट होची आ बसिला परे सेतବେଳେ गोटे आउट प्रकार कष्ट होची माने सेटा से कष्टटा गोटे कोन माने न्यूरो सहित माने गोड़ बिंदागुला सहित कोन हेई जाउचे ता देह भीतर पूरा देह सारा होची तो सेईटा सेई कष्ट जंत्रणाटा को गेली कहूची कि आज टिके सही पारुचे टिके हैंडल करि परची सेटा मुंड बुलेई के जेमती होउतला सेटा आज एते होउ नाही हे प्रभु कालिया कालिया जय जगन्नाथ एक बहुत कष्ट होचे तब तो एसटी फैमिली माने मु किछि कहि पारुनी ए कष्टटा को कहिबो कोन को शब्द रे भी कष्टटा को वर्णना करियो बनी जो कष्ट होउची खाली एतिके कहि होउची जे कष्ट होउची बहुत मात्रा रे कष्ट होउची देह भीतर कोन हे जाउची सिर कोन हे जाउची आंठू गंठी गोळेई पडुची गोड़ किस हे जाउची सिर छाटुची या व्यतीत ए कष्ट जंत्रणा को बुझे वाला भलिया कोनोसी शब्द नाही किंतु या ठारो आउरी बहुत मात्रा रे होउची ए कष्टटा आइला जो किस्सा हला सन्निधि हमरा चली आसिला सन्निधि हमरा चली आसिला हां तते खोजुची पारु नाही जते चेष्टा करने मु गोड़ को नहीं जाउची मु गोड़ को नहीं जाउची ता भीतर कोन हे जाउची छाटी होची छाटी होची हाँ धरची 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 कष्ट होची छड़े गोटे नहीं बाजी वाला गोटे कोठे हाथटा बंका कौन छेड़ा माने जो पछपटर हाथटा टिके न पकेला बेलको माने पूरा एई र हेकी ठिया होचो एई रकम पे तो सेमते आरो अधिक प्रेशर भी पडुतो गोड़ ऊपर एमिति हेकी ठिया बा फल रे हां हाथ पक्का 8 9 10
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ। ଶକ୍ତି ଦିଅ, ତ ଟିକେ ଶୋଇବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। କିସ ହେଇଯାଉଛି, କିସ ହେଇଯାଉଛି। ଲେ ଏଥର ତ ପୁରା ଠିଆ ହେଲୁ, 10 ସେକେଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହେଲୁ ଲ। ଯୋଉ 5-6 ସେକେଣ୍ଡ ର ଯୋଉ ବସି ପଡୁଥିଲୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହଉଛୁ। ସନିରି ସନିରି ଛୁଆଟା ରହିଲା ବେଳୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛିଡା ହେବାକୁ। ମାଉଁସି ଦଉଛି ମତେ ଟିକେ ସନିରି ଚାଲ। ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତୁ ମତେ ଡେଲି ଆଉଁସି ଦଉ। ଛାଡିଦେ ତାକୁ ଛାଡିଦେ। ମାମା ଦେଇ ପଛାଡ ଦେଇ କୁଟୁଛି। ମତେ ହାତ ବଢା, ହାତ ଧୀରେ କିନା ହେରା ବଢା ନା, କିଛି କର ନା, ଖାଲି ବଢା, ସେ ଆସିବ ଦେଖିବୁ ପାଖକୁ। 8 9 10। ଆଜି ଗେଲି ମୋର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁছে ସେଟାକୁ ସହିବାକୁ, ସେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ସହିବାକୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡିକି ପୁରା ଇଏ କରିକି ତାକୁ ସହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଗଲ ଶିରଟା କାହିଁକି ତ ଫୁଲିছিল, ବାଜିଗଲା କି? ଫିଜିଓଥେରାପି ବେଳେ ସବୁ ଶିର ଫୁଲି ଯାଉଛି। ହଁ। 1 ଜଗନ୍ନାଥ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ଗୋଡ଼ ଛାଟୁଛି। ହଁ ଛାଟୁଛି। ଆଜି ଠିଆ ହେଲୁଣି ଢେର, ଏତିକି ଥିବ ନା ତ ଆଜି। ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ଠିଆ ହେଇକି ପଳେଇବି। ହଉ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ କିସ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ସେଇଟା ଧର ନା, ସେଇଟା କିସ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖିଆ ହାତ ଫାତ ଗୁଡା ନା ନା, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଚାପି ଦଉଛି। ସେ ଆଜି ଏଇଟା ଏତିକି ଥାଉ। ଆଜି 15 ସେକେଣ୍ଡ ବହୁତ ଥର ଠିଆ ହେଇଗଲୁଣି। ହଁ ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ଚାପି ଦଉଛି। ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗେଲିର ଗୋଡରେ ପୁରା ଆଦତ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ତା ବଡିର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ତା ଗୋଡକୁ। ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡାର କଣ ଗୋଟେ କେର ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ, ସେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଳି ମଣ୍ଡାଳି ପକଉଛି, ସେଟା ହେଇଯାଉଛି ତା ଭିତରେ। ମୋ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ସହି ପାରୁନି, ତା ଭିତରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଚିରି ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏମିତି କରିକି। किस करे मैं किस करे मैं किस करे मैं किस करे मैं गोड़ घुसी देने में भल लागियो गेला ଏ ଚିଲେଇ ଦେ ଟିକେ, ଭଲ କିନା ଚିଲେଇ ଦେନି, ତୁ ଚିଲେଇ ଦେନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାୱାର ଆସେ। ଚିଲେଇ ଦେ ପୁରା 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଚିଲେଇ ଦେନି ଦେଖିଆ। ମୁଁ ସହି ପାରୁନି, କିସ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଗୁଡା ବି କିସ ହେଇଯାଉଛି ଦେହ ସାରା। ଶିର ଗୁଡା ଛିଡି ଯାଉଛି ବୋଧେ ଲୋ ଭିତରେ, ତାପରେ ମରିଯିବି। ନା କିଛି ହବନି, ସେଟା ଭଲ ହଉଛି, ସେ ଆକ୍ଟିଭ ହଉଛି ପୁରା। ସେ ଯେ ରକମ ଏଇ ଯୋଉ ହାଡ ଗୁଡା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ। ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳେ ଯେ ଭଳିଆ ପୁରା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା ହଉଥିଲା, ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜୋରରେ ପୁରା ଖୋଲିବା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା ବନ୍ଦ ହଉଛି। ହେଲା ବେଳେ ମତେ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ମୋ ଗୋଡ ହାତରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ଆରାମ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା।
ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପଟା ପଟା କରି ତଳେ କଚାଡି ହେଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିସ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କରିବ ସହିବ ସହିବି 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 ଦି ସହିବାର ଦିନ ଅଛି। ହେଲାଣି କେମିତି ସହୁଛୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଇଏ। ସହିବି କେମିତି ସହୁଛୁ ଏ 2 ଦିନ ହେଲାଣି। କାଳିଆ କାଳିଆ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଠିକ ରହ। ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତାହା ଚଳ ପ୍ରଚଳ ସବୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯୋଉ ଉପର ସ୍କିନ୍ ଟାକୁ ଉପାଡିକି ତା ଭିତର ଗୁଡାରେ ହାତ ମାର ତମେ ନା। କିସ ହଉଥିଲ, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତଳେ ଯାଇ କଚାଡି ହେବି ମାନେ ପିଟି କଚାଡି ହେବି ତଳେ ଯାଇକି ପୁରା। ଆଜି ଆଉ ଛିଡା ନା ହେବିନି, ନା ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଫେର କାଲିକା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ସଞ୍ଚିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସହି ହଉନି। ହଁ ବହୁତ ଛିଡା ହେଇଛି, ବହୁତ ଛିଡା ହେଇଛି। 15 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଛିଡା ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ 6 ସେକେଣ୍ଡ ଛିଡା ହବାକୁ ବି ମାନେ ଗୋଡ କେମିତି ହେଇଯାଏ, ପୁରା ବିନ୍ଧିକି ଫଟେଇ ଦିଏ, ବସି ପଡେ ଗେଲି ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି 15 ସେକେଣ୍ଡ ପୁରା ଛିଡା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। 15 ସେକେଣ୍ଡ ଆଜି ନିଜକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିନେଇଛି। ତ ଧୀରେ 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 ସେ ସହୁଛି, ସେଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସହିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ବି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି କେବଳ ସେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛେ। ତା ଛଡା ନା ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ ହଁ କମିଯିବ କି କଣ ହବ କି ସେସବୁ କହିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କି ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିବ ଯେ ଗେଲିକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିଲା ଭଳି ଯେ ଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁ ସହିଯା। ଟିକେ କାନ୍ଧଟା କମିଲା ନା ଲୋ। କୁଆଡୁ କିଛି କମିବ, ସେ ରାତି କମୁନାହିଁ, ସାରା ଛାଟପିଟ ହଉଛି। କିଛି 4 ଦିନ 5 କମୁନାହିଁ। ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ରାତି ସାରା ପୁରା ଛାଟପିଟ ହଉଛି। ଏଠୁ ବି ଯାହାହେଲେ ବି କାଲି ସହିକି ପଳେଇଲା ଏଠୁ, କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ପୁରା ସେମିତି ପୁରା ବିନ୍ଧିକି ଫଟେଇ ଦଉଛି, ଉଡି ହଉଛି, ଉଠୁଛି, ବସୁଛି, ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପୁଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କଷ୍ଟରେ। କିସ ହଉଥିଲା, କିସ ହଉଥିଲା। ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି ଆଉ କରନା, ଚାଲ ଶୁ। ତୁ ସେଇ ରୁମ ଭିତରେ ଖାଲି ବ, ମାନେ କଣ କାଳ ଡାକୁଛି ମତେ ଖାଲି। ସହିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି କଷ୍ଟ, ପୁରା ସହିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। ମତେ ଟିକେ ଗେଲ କର ବାପା, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଟିକେ ଛୁଆ କର ଲୋ ବାବା ମତେ। ଆମ ଶନିରେ ଛୁଆ ଫାଇନାଲି କର। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ହୁଁ ପଳେଇବା ଏବେ। ୟୁ। ହଁ ପଳେଇବା ପଳେଇବା, ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ବରଂ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବୁ, ଟିକେ କମିବ। ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ପଳେଇବା। ଆଜି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସତରେ ଆମ ଗେଲି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆମ ଫାଇଟର ଗେଲି, ଆମ ସୁପର ପାୱାର ଗେଲି ସତରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇ କଷ୍ଟଟାକୁ ହରେଇ ଦବା ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧିକି ଫଟେଇ ପକଉଛି, ଘୋଳେଇ ପଡୁଛି ଦେହରେ, ମାନେ ଜୀବନ ଟିକେ ରହୁନି ବି ସେଇଟାକୁ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟକୁ। ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବି ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଗେଲି ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ହିଁ ବାହାରୁନି, ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଗଡୁନି। ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ସହିବାକୁ। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଯେତିକି ଛଟପଟ ହେଇଛି କେବଳ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବି ପାରିବିନି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଇଛି କଷ୍ଟରେ। ଖାଲି ଉଠୁଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଟିକେ 5 ମିନିଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଥିବ ପୁଣି ଶୋଇ ଯାଉଛି ନା, ଚିପି ଦଉଛନ୍ତି ଗଲେ ଶୋଇ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ନିଦ ଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଲାଗୁଛି ଗୋଡ ଦିଟା ମାନେ ଏର କଚ 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 କରିକି ହାଣୁଛି, କି ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଟାକୁ କାଟିବ ଯଦି ଜଣେ ମୁଁ ଏର ଦେଖେଇି ବସେଇବି କିସ ହବ ସେଇରୁ, ମାନେ ଏଇ ଦେହ ହାତ ଗୁଡା ଖାଲି ଏଇରୁ ବେର ହଉଛି, ଖାଲି ଗୁଡା ଛାଡିଛି ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ଗନେ ଦେଖିବୁ ନା ହେଟା ପଚା ପଡିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଏତିକି, ମାନେ ଯୋଉ ଛେଚି ରାତି ସାରା ବାଜି ବାଜି ଛେଚି ହଉଛି କୁଟି କୁଟି ଛେଚି ହଉଛି ଦିଟା ଗୋଡ ଯାକ ଦିଟା। ଗୁଡେ
उटी होउछन दीटा जा गुडा आछन एरकम जोर आछन एरकम फटास किना बाजी होउछन ମାନେ गोटा गोटा एरकम थिबा आ गोटा गोटा एरकम पळौची देखि आसी के फटास किना बाजी पूरा हाय एरकम किना फटफट आवाज फटफट हଉଛି फटफट एरकम ପୁରା खांची के धरि के छाटुची धरि के बड्ड जोर हैंडल ଆବାଜ ଟା करी होउनी ହଉଛି ତେରକୁ ପଟକା ଫୁଟିଲା ଭଳି ନା ଗୋଡ ଦିଟା ବାଜିଲେ ठाय किना सुना होउची ନାଇଁ ଏଇ ଗୋଡର ଗୋଟେ हाड़ दीटा बाजिने ସେଇଥିପାଇଁ ପଛ ପଡି ଯାଇଛି ହଁ କୁଟି କୁଟିକା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ कळा पड़ी ହାଡ ଏଇ ଗଣ୍ଠିଟା ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା ଠାକୁର ଯେ ଭଲ କରିଦେବେ ସତରେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ତାକୁ ନ ଦଅନ୍ତି କେତେ ବି କଷ୍ଟ ସହିବ ଏଇ ଚାରିଆଡେ କଷ୍ଟ ହେଇ ହେଲାଣି ଛିଡି ହଡିକି ଚାରିଆଡେ ହଉ ଫିର ବି 4 ଦିନ 15 ସେକେଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚେଇଲେଣି ହଉ ହଉ ମୁଁ ପାରୁନି କହିମିନି ପାରୁଛି କହିମି ପାରୁଛି ଆଜି 15 ସେକେଣ୍ଡ ପାରିଛି ହାତଟା ଆମେ ପାରିବା ଆମେ आज हम गली सतरे 15 ପାରିବି ନା सेकंड निश्चय କାଲି पारिबा ଆହୁରି जी ପାରିବି ନା 15 सेकंड से माने एक्चुअली हमें ताको मना करथिले जोटा 15 सेकंड कले ठीक ता पूर्व हमें ताको मना करथिले गली लो पळेबु किलो भीतर आज कष्ट हलानी बहुत आज नन थाउ सेति एना हमें डिसाइड करथिले जे दिने छडा दिने करी के आगेबा धीरे धीरे कने एटा बहुत क्रुशियल स्टेज ता किंतु गली कहिला कि ना मु आज चेष्टा करिबी जे माने से कंट्रोल टा करिया को से कष्ट जंत्रणा टा को कंट्रोल करिवा को तो ठीक सेता बेले ही से 15 सेकंड पूरा ट्राई करके रही गला जोटा कि माने वर्तमान पई ता एनर्जी ता देहर एनर्जी सब से 15 सेकंड ता जो ठिया हला गोड़ सब जगह एनर्जी सेटा टाणी नेला तापर आ ठिया पालानी तो एबे पळेबा घर भीतर को किंतु सबुठी इंपोर्टेंट जिंस हला बहुत मात्रा रे चेष्टा करूची आ बहुत मात्रा रे सफल होउची जदि 70 एचडी फैमिली प्रत्येक दिन जदि देई होता ना गोटे गोटे मेडल प्रत्येक दिन ताको मु गोटे गोटे मेडल आनी के दियंती किंतु प्रत्येक दिन नुहे से मु चाहूची प्रत्येक स्पेशल मोमेंट रे से मेडल ता ताको मिलू प्रत्येक मोमेंट रे से फील करि पारू जे माने लाइफ रे से केते कोन जिंस हासिल करूची केते कोन अचीव करूची गोटे बहुत बड़ जिंस काली तो अचीव करलु आज भी ताकू माने सेही जोटा अचीव करिथिलु सेटा को गोटे अलगा लेवल को पूरा नै गलु 5-6 सेकंड मात्र रही पड़तलु आज तो पूरा 15 सेकंड रहिलु जो कष्ट होची कास हो जाउची ताळ कोठी होची किस होउची केतला पूरा बॉडी रो माने बैलेंस पूरा बिगड़ी जाई खाइबा पीबा सोइबा सब किछि जिंस पूरा बिगड़ी जाई